Hello, maayong adlaw sa tanan. Ako di ay si Dato Sungayan. Mao ni ang gikaitapan sa lugar sa Bukidnon. Ako tong tawo nga tanan nga mo sukol nako akong pangsungayon. Mao na daghang kay nangahadlok sa ako nakoy dala nga mga kinaadman. Lahi-lahi ni kanang mga epekto naay lumay, naay para sa barang, napoy tanggulilong sa imo sinalud bato kung gusto nimong di ka makitaan imo lang tilapan ang iyong lana ani di na ka makitaan bisag magtagbo mo di na ka na makitaan na kay tanggulilong mao na akong giingon kung gusto ninyo makakuha og kanang kinaadman tuo lang mo kay Dato Sungayan. Si Dato Sungayan lupig niya na si Dato Adlaw, si Dato Bito ang lupig niya, si Dato Sungayan ang maayo gid nga mananambal, lisod ni siya pildihon o daghan tag mga kuan natay habak, kini habak ni siya imo ni siyang ibugko sa imong diri sa imong hawak ug mondakop kag mga halo ibid, baksan, tikling, bisag unsa mga baboy ihalas dali kay madakpan kay dili ka nila makita ni basta na kay habak imo na gunitan ang tiil hilak na siya kay imo na nagunitan wala man siya kay balog na tawo dili na di sila makabaho nga na tawo. Mao ni ang mga atong gamit karong mga kaigsuonan. Napatay gihimo nga lana katong lana mao to siya'y giingon nga pwede kang mag-magic og kwarta. Di na ka pwede magkuan-kuan og malita. Gusto kag mo kuha kwarta nga usa ka malita, usa ra ka oras, imong birahan ang imong orasyon, tutuan na nimo, lawayan nimo yung imong tawalan, sikot miyot, question dabra kuyot, kwarta, usa ka buyot, automatic na kwarta. Mao na ang mga orasyon karon nga gikaintapan sa tibuok kalibutan. Kung gusto mo mga orasyon, i-chat lang ko ninyo, mag-comment lang mo sa ako mo padala ng orasyon. Katong orasyon na di na ninyo siya kuanon kana dili na mo magtawag ani nga inyo pang pahinungdan og pangadsi kasi pag abot sa inyo at epektibo na diretso to. Orasyon sa lumay, orasyon lumay sa babae aron dili na siya mo reklamo og unsa imong buhaton kaniya. Oras bulag bulag ka yakap bugos wa imo palag automatic na. Mao ni mga orasyon. Mao na tuo lang mo ang mo tuo siguradong makakuha og kinaadman gikan kay Dato Sungayan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat kayo sa nanood sa akong sa nitanaw sa akong pag-vlog. Salamat kayo mga igsoon. Shout out diha sa Dominarog talaga Bukidnon. Daghan kong mga amigo diha sa Kalilangan, sa Kibawi, sa Valencia Bukidnon, sa Malaybalay, sa Dangkagan, Kitaw-taw, Maramag. Daghan kay kong mga amigo diha sa tanang Bukidnon, sa Wao, diri sa Kadingilan, paingon sa Talakag, diri sa Manolo Portage, Nagindingan, Cagayan de Oro, maayong adlaw sa inyo tanan sa Surigao ug sa Butuan. Maayong adlaw.